श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा एप्रिल मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर ग्रह दोषरु विवाह विलंब हेउछि किंबा चाकरी पाई बारंबार इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउचंती, अल्प नंबर रे आपण कटि जाउचंती, सेही व्यक्ति मानकु मोर अनुरोध सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान यही चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आंबे ताहार सुविचार करी फलाफल जणाई देबु, प्रतिकार मध्य आपण को जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा एप्रिल मासरे कन्या राशि मासिक राशिफल। कन्या राशि सकाशे चलित एप्रिल मासटी मध्यम फल मिलिबो। रवि महाग्रह मासर 14 तारिख पर्यंत सप्तम रे रही अष्टम को गोचर रे भ्रमण करिवे। सप्तम रवि अशुभ फल। सप्तम रवि रे भल थिबा समय रे हठात शरीर रे रोग मारी बसिबो। आपण जेउ कार्य करुथिले से कार्य अचानक परिवर्तन होइजिबो। आपणकर मथा विकृति हेबा स्वाभाविक, आपण विचलित होइजिबे। आर्थिक समस्या घटिबा सहित आपणक पाखरे अर्थ न थाई मध्य विदेश को यात्रा करने को आपण बाध्य हेबे। एपरी परिस्थिति आसीबो जे आपण बाहर को जीवा को बाध्य हेबे। एही समय रे पेट रोग हेबो, खाद्य खाइबारे ठीक रहिबो नाही, मल द्वार मध्य जंत्रणा दे पारे। अन्य मानक द्वारा आपण जेउ कार्य करूछंती से कार्य रे अन्य मानक द्वारा आपण अपदस्थ हेबे बा समालोचित हेबे। 14 तारिख ठारू रवि जीवे अष्टम को। अष्टम को रवि जीवा परे आपण को प्राय समस्ते भूल बुझिबे। आपण जहा भी कहंतु आपण को कथा को केही ग्रहण करिवे नाही, कारण आपण को कथारे मध्य से समय भूल थिबो जा दरे कि आपण जानि पारु नथिबे। आपणकर मथा विचलित हेबो। रास्ता रे जीवा समय रे रास्ता दुर्घटना हेबा किछि बड़ कथा नुहे। रोग शरीर रे लागि रहिबो। परिवार मध्य रे हठात कोनोसी सदस्यंकर एपरी रोग हेबो जे आपण बाध्य होई अर्थ करज करी मेडिकल को नेबा को पड़िबो। मन रे भय जात हेबो। सर्वदा भितरे भितरे क्रंदन करुथिबे। भल लोक मानक सहित कलह हेबो। अत्यधिक क्रोध हेतु आपण किछि गोटे भूल कार्य मध्य करि पारंती। बुध महाग्रह सप्तम रे अछंती। सप्तम बुध अशुभ फल देबे, अर्थ नष्ट कराइबे, सुख नष्ट कराइबे। पति पत्नी एमानकर कलह जोग रहिछि। परिवार मध्य रे घोर अशांति हेबो। एही समय रे आपणकर चक्षु रोग हेबो। चक्षु लाल पड़ी पारे किंबा चक्षुरु पानी गड़ी पारे। रक्त जनित रोग अर्थात ब्लड प्रेशर रोग आपण को हेबो। ताहा निम्न रक्तचाप हेउ किंबा उच्च रक्तचाप हेउ। जमी बाड़ी बाबद रे एही समय रे बहु विवाद मध्य लागिबो। जमी बाड़ी बाबद रे आपणकर कोर्ट कचेरी रे केस चली पारे। आपण सावधान न रहिले आपण अर्थ दंड रे दंडित हेबे किंबा आपणक हाथरू भूमि चली जाई पारे। शुक्र महाग्रह ये सप्तम शुक्र अशुभ फल दियंती। सप्तम रे शुक्र गोचर रे भ्रमण करुथिबा समय रे आपणकर कोनोसी कार्य आपण जे कोनोसी कार्य करंतु से
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ହେବ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରିଯିବ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିଲେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବ। କଳହ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ସତର୍କ ନ ରହିବେ ତେବେ ଏହି କଳହ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମରେ। କଥାରେ ଅଛି ସପ୍ତମ ଶନି ଧନହାନି, ମାନହାନି, ସମ୍ମାନ ହାନି ସବୁ ପ୍ରକାରର ହାନି କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଶନି ମୀନ ରାଶିକୁ ଏହି ଆରମ୍ଭରୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷତି ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାରି ସହିତ ମାନମନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ହେଉ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ତାହା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟକୁ ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଲୋଭରେ ପଡି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ସେଇଠାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। ଲୋଭରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବୁଡି ଯାଇପାରେ। ବୃଥାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିଗକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବିଦେଶକୁ ନେଇଯିବ। ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁନରାୟ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଗଳ ଭଳି ହୋଇଯିବେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି ବା କନ୍ୟା ରାଶିରେ କେତୁ ଗ୍ରହ। କେତୁ ଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢାଇ ଦେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୁଭୋଜନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଘେରିଯିବେ। ପରିବାରରେ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଏକାଦଶରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଜନିତ ସୁଖ ମିଳେ। କିପରି ନା ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରୁଥିବେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି ସେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ଦେବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଚଳିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ସମୟରେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ସେହି ଅର୍ଥ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ଚାକିରି କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିପାରୁ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଚାକିରି ହୋଇଯିବ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନବମରେ। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏହା ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଫଳ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନେ ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବୃହସ୍ପତି ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି
आपणकर प्रत्येक कार्य से आगबर होई रहिबे। आपनको किछि पुरस्कार मध्य मिली पारे। एही पुरस्कार आपण पूर्वरु करिथिबा भल कामर पुरस्कार मिलिबो। जदि खराब काम करथिबे तेबे खराब कामर पुरस्कार मिलिबो खराब। एही समय रे आपणकर सौभाग्य वृद्धि हेबो। आपणकर शरीर जहा कि असुस्थ थिला बृहस्पति द्वारा आपणकर शरीर सुस्थ रही जिवो बा रोगरु आपण मुक्ति पाई जिवे। राहु महाग्रह आपणकर सप्तम रे अछंती। सप्तम राहु शुभ फल दियंती। सप्तम रे जेउ समय रे राहु गोचर रे भ्रमण करूथांती से समय रे आपणकर सुख वृद्धि करंती। जेउ माने विवाह करि नाहंती बहु दिन धरी विवाह पाई चेष्टा करुछंती विवाह होई पारु नाही सेमाने यही समय रे राहुंकर शांति कराइले विवाह होई जिवो। दक्षिण दिग किंबा पश्चिम दिगरु अचानक विवाह प्रस्ताव आसीबो आपनकर विवाह होई जिवो। जौन सुख यही समय प्रबलरु प्रबलतर हेबो। अर्थ लाभ हेबो ओ बहु क्षय क्षति मध्य हेबो। अर्थ लाभ हेबा सहित क्षय क्षति मध्य हेबो कारण राहु हेउची दुर्दांत ग्रह। से जेतिकी भल कराए सेतिकी मध्य खराब कराए। काहारी अन्याय को से बरदास्त करिबो नाही कारण कौनसी ग्रह मस्तकरे सुनार मुकुट नाही केवल राहु मस्तकरे सुनार मुकुट अछि। शनि राजा हेले मध्य राहुंक द्वारा फल दियंती। अन्याय को शनि केबे बरदास्त करंते नाही। शनि एई समय आपणकर कन्या राशि को सप्तम रे अछंती। सप्तम शनि जो अशुभ फल देबा कथा सिना वर्तमान देई पारुनांती किंतु राहु माध्यम रे से किछि देबे अथवा राहु वर्तमान बलवान अछंती। प्रत्येक ग्रह तांकर गोचर समयरु केउ समय रे तांकर फल दियंती ताहा निर्दिष्ट थिबा समय रे राहु महाग्रह गोचर आरंभरु शेष पर्यंत समान फल दियंती। तेनु या राहुंकर आरंभ शेष नाही होंतु नाही। धैर्यर सहित धर्मर सहित आपण कार्य करंतु। धर्म कार्य कले जेते बड़ विपद आसु आपण से विपदरु मुक्ति पाई जिवे। आज मु एइटारे रहली। आसंता अध्याय रे पुणी आपण मानक सहित साक्षात। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण।